जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुंद इस्तकबाल बस इरशाद मलिक तो वनकस जिले शुपियन पे 6 किलोमीटर दूर व्हील इलाकस मज तो यन लुकन क्या मुश्किलात सह बोजो यह जबान युंद वन इल्जाम बिजली पोल पावर कहें नलक आब कहें सड़कन हज खस्ता हालत मजीद क्या मुश्किलात यानी कि हेल्थ सेंटर तमें हवाले तक मुश्किलात तो करो ज्यादा टाइम इन ब्रोह नमन सत करो कत यमन क्या मुश्किलात रोजन वल जनाब तुंद इस्तकबाल कर ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम वन तो तह कम मुश्किलात ये अस्पताल डॉक्टर वर दवा चल कहें पावर तो मगर बिजली वर स्कूल मसल वेल रोजन वल हेपेटाइटिस सी गो ये नमूदार हेपेटाइटिस सी ये आब कहें कल मज पाइप लगित सु चवन 1 किलोमीटर दूर अन दपान गई टंकी गई इशू मगर स्कीम यून 3 वरी वो यह वन कहें स्कीम मज यानी कि युंद वन हेपेटाइटिस सी जन बेमार सह गई ये पे शुरू क्या पे कलन आब चुन नलका आब तम नश महरूम वन तो ये ब्या नौजवान प्रो क्या मुश्किल जनाब यह आब पावर ये सन बच्चे गिंद ग्राउंड बाकी बाकी मसाइल अगर गास चराई कड़ तो बच्चन गिंद खत ग्राउंड बेकन गामन मज पे गन बच्चन गिंद खतर ग्राउंड कहें आब तह खराब अत फिल्ट्रेशन प्लांट करो कि करोड़ बद रुपये खर्चान स्टेडियम बनाने खतर ताकि नौजवान सन तम रोजन गिंदने सत थोड़ा बिजी क्या खेल कूद जरूरी इंसान पे लाइफ मज सह फिटनेस खतर जरूरी ताकि इल्जाम कि अगर तथ कुछ आए गास चराई कड़न मगर अस नसा वन सान गिंद मैदान फराहम कर क्या अगर सोन यूथ यमन गेमजन मन एंगेज रोज तो तम बचन फहशात बाकी चीज या ड्रग्स बाकी चीजन नश रोजान दूर तो वन अगर वो कि 6 किलोमीटर दूर टोटल ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे दूर व्हील तो मगर बुनियादी सहूलियत टोटली कहें तम नश महरूम थमित आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर जावेद साहब अमिस प्रो कि घर घर गसान वनकस यूज आउटरीच पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम तो इन लुक कर आगाह इन चीजों नश इन वन तुंद मकसद क्या योर इन खतर जनाब तुद इस्तकबाल ग्राउंड रिपोर्ट्स मज कर तुंद मकसद क्या योर इन बस शुक्र गुजार प्रदेश के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए जल विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के स्वस्थ संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे। IGMC, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार आपको आप सभी का सक्रियता तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।
जिसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों के नाम अपने शुभ संदेश में प्रदेश सरकार का जो विजन है वो यहाँ प्रदेशवासियों के समक्ष रखा और इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस की द्वितीय रिजर्व वाहिनी को का बैंड दस्ता SI दीप कुमार के नेतृत्व में और उसके साथ ही हिमाचल होमगार्ड बैंड का दस्ता प्रेम सिंह के नेतृत्व में न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल में तुहद खैर मकदम तो बहुत मेजबान सईद मंजूर आज मौजूद वुयन पापरस मज इस इलाक कान कनी पे डिपेंड इलाक में सिर्फ कान कनी हज कर लुक तो पत्मो कैसा वरियो पे आम बैन कर लुकन ज्यादा परेशानी कांग्रेस लीडर एडवोकेट जमीर अहमद मौजूद इन करो कत अत मुतलिक कम परेशानी लुकन तो क्या पे सरकार कर जमीर सब खैर मकदम तुम प्रोग्राम शुक्रिया वन मे कान कनी पे डिपेंड इलाक क्या परेशानी वनकस गन सोन एरिया पत्मो वारिया सदियों पे अत जन कवरी हुंद कारोबार कन हुंद कारोबार अत मुंसलिक सन जद अजदाद ते मुंसलिक सन बोय सन बाकी बुजुर्ग तमो सदियों पे यही कारोबार कोर्मुत कन हुंद कार अत पे सोन रोजगार चलान अत पे सोन मजूर तबक चलान अत पे सोन टिपर वोल चलान अत पे सोन क्रशर वोल चलान अगर इनडायरेक्टली वो अत पे बाकी तबका गाँव चाहे सह दुकानदार चाहे सह सुकुन गसन बच्चे चाहे बाकी तजारत करान चाहे ये मुलाजमीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिम अत मज इन्वॉल्व मगर अफसोस मुकाम यह पत्मो कह वरियो पे अत पे कत गल लागन मतलब यु कांग्रेस सरकार हुकूमत तम सात क्या रॉयल्टी दिवान सरकार कुन तो यह सोन कार पकान मगर वनकस सिनेरियो ये पे गोमुत चेंज कि ना वनकस रॉयल्टी दिन खतर तैयार ना रॉयल्टी रटने वोल कह ना सन बाकी फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज तिम पूर करने वोल कह मगर खाली तो खाली ब्लैंकेट बैन ब्लैक बैन ना सन गाड़ खसान सड़क पे तथ सीज कर बाकी ब्रो बाजरी गाड़ करो तथ सीज कर यम सह मुश्किल दुशवार आम सोन तबक अत मुंसलिक यम एरियुक वन बह 60% पॉपुलेशन पोर्शन सह अत कारोबार मुंसलिक तिमन मुश्किल दरपेश बह वन तो ये कि अगर कशर त्रोमुत या टिपर ओनमुत तम बैंक पे लोन कोड़मुत वनकस सह हाल हेकान EMI तक बैंक भरित सन बच्चे स्कूल गसान खर्चात रोजमर्रा खर्चात तम डेली नीड्स हेकान पूरे कर तथ वजह अकुई सह गो कत गन आया सानिस कारोबार पे लगान सन करवाना यम आई बंद करने सरकार वन कि रॉयल्टी दिन खतर तैयार मगर सन रॉयल्टी रटने खतर तैयार कह बहरहाल यह प्लेटफॉर्म तुल वनकस अम कि वसादत सह सरकार तान कत वातन कि यह सोन कारोबार अत पे कर गौर खोस यह सोन मजूर तबक मोरवन कम तन हकूक ये हकूक में करू पामाल क्या इनके भी कुछ हकूक है ये भी हमारी तरह ये इंसान है ये भी जीना चाहते हैं सोसाइटी में रहना चाहते हैं इनके बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए इनको भी वो हर हक मिलना चाहिए जिस हक को ये डिजर्व करते हैं इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जो ये कारोबार पे कदम लगाया है आपने यहाँ पे ये फौरी तौर आप खत्म करें और जो हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो अच्छी तरह चले सरकार साथ मुतलिक आगाही देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बराबर LG सर्विस तान रिप्रेजेंटेशन वारिया लच त्रामज
واریاہ لٹ ڈیلیگیشن تمن آفسن پہ گمت واریاہ لٹ اپروچ کرمت تم آفس مگر افسوسک مقام یہ سن کت بوزن خاطر تیار کی یور پوش چھکان اور زل دان یوت آج مطلب یوت مطلب یہ سون مسئلہ ییژہ پرابلمز بڑھے ییژہ پرابلمز بڑھے کہ اخ مزور شامک یس تمس بتہ آسان سہ ہیکہ ایفورڈ کر تک مسئلہ یہ کہ سن کاربار آئی بند کر کیونکہ اس گئی سرکارس نش واریاہ لٹ اس گئی آنریبل ایل جی ایس نش اس گئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس نش یم ات کنسرن مطلب آفیسرز کنسرن ڈپارٹمنٹ ات تمن نش گئی تہد درواز کھٹکھٹو مگر افسوس سانی مطلب سانی پرابلم آئی حل کر ایڈوکیٹ ضمیر احمد ون کہ یہ علاقہ یہ سوری منسلک ات کاربار س کنہ ہند کاربار تم ات پہ تو ین پہ تھوڑا پابندی آئی کر تن پہ زیادہ پریشانی یہ سرکارس مانگ کہ ات پہ گھن پور پہ بین تھود تلن تاکہ لک ہن پن روزگار اصل پہ بی کمائت بہت سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر وین پامپر پہ آداب ناظرین نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو رپورٹس من تہد خیر مقدم اور ناظرین پتمو کینچو دہو پہ ہو اس کہ یم ضلع کولگامک بڑ بس سٹینڈ چاہے سہ لارو یا ژولگام یم آئی فنکشنل کرنے اور یہ زن ضلع انتظامیہ کوشش سہ یہ کہ یہ سوارن تو ڈرائیورن یم زن تمام سہولیات گھن آیتن تھونے ات یم زن میجر روڈس میجر بڑ بڑ گام تمن گامن کن گامن گٹھن کن بس سروس یا سومو سروس یا باقی سروس ٹرانسپورٹ سروسز آیتن تھونے ات سلسلس مز تل انتظامیہ بوڑ بار قدم یم دونوے یم زن بس سٹینڈ تم بنائک فنکشنل مگر کی سہولیات یم زن آیتن تھونے مگر تھایک نہ کی تمو مز بجلی بیٚیہِ بوٚڑ بار چیز شیلٹر شیڈ تو بیٚیہِ اتھ سۭتۍ چنا آب یم چیز گژھن آسٕنۍ یمن دۄنوٕنی بس سٹینڈن منٛز اتھ سلسلس منٛز کیٛاہ کاروٲیی چھِ کٔرمٕژ یا کیٛاہ اقدامات چھِ تُلمٕتۍ اسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚس سیٚدِ سیوٚد کتھ کرنہٕ خٲطرٕ تیار عرفان صٲب یم زن ایگزیکٹو آفیسر چھِ کُلگام منسپلٹی ہٕنٛدۍ یمن نش زانو کہ یم دۄنوے بس سٹینڈ تو اتھ سۭتۍ قصبس منٛز کیٛاہ کیٛاہ فیسلٹیز عرفان صٲب تُہُنٛد خٲر مقدم نیوز 18 منٛز اسہِ ؤنۍتو یم زن دۄنوے بس سٹینڈ چھِ یم بنٲوِکھ تُہۍ فنکشنل یہ چھُ اکھ بوٚڑ بار اچیومنٹ تہٕ مگر کینٛہہ فیسلٹیز گژھن آسٕنۍ یم زن لُکن نش اسہِ زون تو تم فیسلٹیز کرتن تھو تھی بیٚیہِ ٹاؤنس منٛز تہِ کینٛہہ سہولیات یہ زن ٹوائلٹ فیسلٹیز یا باقی فیسلٹیز تہد سٹھا شکریہ چونکہ یہ کت پوز کہ لاسٹ اکہ منتھ پہ گئی دونوے بس سٹینڈ آپریشنل یتھ کولگام ٹاؤنس مز یم زن یہ ٹاؤن کنجسٹ گوٚمُت یا ٹریفک جیمنگ واریاہ زیادہ گژھان سُہ چیز گوٚو واریاہ ختم اگر أسۍ کتھ کرو لارو بس سٹینڈچ کہ تتہِ چھِ آلریڈی 2 لیبارٹری بلاکس ونکیٚن فنکشنل تو تمہ علاوہ تھومٕژ یم زن ایجنسی ٹرانسپورٹ ایجنسی تہند خٲطرٕ ٹرمینل بلڈنگ تہِ بنٲیِتھ اور تتھ منٛز تمن ملان آفس اکامڈیشن تہِ اور تمہ علاوہ تتہِ شیلٹر شیڈس تہِ ایویلیبل مگر چونکہ یہ زن ژولگام بس سٹینڈ یہ گوٚو حالٕے گوٚو یہ آپریشنل امہِ برونٛہہ اوس نہٕ یہِ زانٛہہ تہِ گوٚمُت آپریشنل کہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ فٔسٹ ٹایم تو امہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ کٲم یُس تتہِ لیبارٹری بلاک چھُ 6 سیٖٹڈ سُہ چھُ ونکیٚن پوٗرٕ پٲٹھۍ فنکشنل پوٗرٕ پٲٹھۍ ٹھیٖک ٹھاک تتہِ آبٕچ ایویلیبلٹی چھِ تتہِ مگر کینٛہہ دِقت چھِ ونکیٚن تِمن تتہِ مانو أسۍ کہِ شیلٹر شیڈٕز چھِ تمہ خٲطرٕ چھُ اَسہِ حالٕے دۄہ 2 یا 3 برونٛٹھ تتہِ اکھ ٹیمپرری شیڈ تھوٚومُت تِمن خٲطرٕ اور یُس زن پٔرمننٹ شیڈ تِم بناونہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ کوٚرمُت RNB یس سۭتۍ رجوٗع تِمن چھُ اَسہِ ووٚنمُت ایسٹِمیٹ خٲطرٕ اور ٹینڈرنگ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تِمن ایپروول دِژمٕژ کہِ تُہۍ کٔرِو سا ٹینڈر یِمن 2 پیسنجر شیڈن اتھٮ۪نس یُس زن انشاء اللہ مےٚ چھُ باسان کہِ یُس تُہۍ شیٖن تھوڑا گلہِ ہیوٗ تہٕ أسۍ لاگو تِمن پٮ۪ٹھ کٲم تتہِ کرٕنۍ روٗز کتھ کہِ لایٹہِ ہٕنٛز لایٹہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تتہِ 3-4 سٹریٹ لایٹہٕ لاجمژٕ آلریڈی اور یِنہٕ والٮ۪ن کینٛہَن دۄہن منٛز 1 یا 2 ہفتن منٛز لاگو أسۍ تتہِ بیٚیہِ تہِ ییٖژاہ اَسہِ تتہِ ضروٗرت لگن تیٖژاہ سٹریٹ لایٹہٕ لاگو بیٚیہِ تہِ آبٕچ ضروٗرت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ کرو أسۍ یہِ ٹیک اپ یہِ میٹر PHE ڈپارٹمنٹس سۭتۍ اور کرو أسۍ تِمن سۭتۍ دوٗر یہِ بالکل عرفان صٲب تۄہہِ ووٚنوُ کینٛہہ یم چیز یم زن اہم چھِ مگر اگر أسۍ قصبٕچ تہِ کتھ کرو قصبس منٛز بنایوکھ تُہۍ کینٛہہ یم زن لیبارٹریز بلاکس چھِ تِم کریاوٕ تۄہہِ فنکشنل چوٗنکہِ یم گامن گُٹھن پٮ۪ٹھ ینہٕ وٲلۍ یم زن بُزرگ چھِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ حج تہٕ بشری خٲطرٕ چھُ تِمن پیٚوان لیفٹ رایٹ گژھُن تہٕ مگر تۄہہِ کیٛاہ سہوٗلیت چھو تھٲومٕژ تمہِ خٲطرٕ سو دیٹ کہِ پریشٲنی تہِ گژھِ نہٕ یُس زن ٹاونس منٛز یِنہٕ وول کانٛہہ تہِ شخص آسہِ
بالکل امہ خاطر آلریڈی 6 جاین لیبارٹری بلاکس بنمت اور امہ مزید اونمت اخ موبائل ٹوائلٹ بلاک تہ یس گھنٹہ گرس ونکن آپریشنل تو فنکشن تہ کران ونکس امہ مزید بیٚیہِ اخ تہ بیاکھ یس زن 4 سیٹڈ لیبارٹری بلاک سہ تہ ووتمت پتمہ رتے اور انشاء اللہ سہ تھاون کن جائے اس تیُتھ جگہ آسہِ ییٚتٮ۪ن لُکن ہُنٛد آوا جاوا آسہِ زیادٕ پہم تتٮ۪ن تھاون سہ تہ امہ مزید ٹینر بیٚیہِ 2 لیبارٹری بلاکن کوٚرمُت اکھ نیر بایز کالیج تو بیاکھ تھومت بس سٹینڈ یس اولڈ بس سٹینڈ اتھن خاطر تہ اور امہ سۭتۍ گژھِ سٲرٕے دِقت یۄس لُکن یِوان سۄ گژھِ دوٗر سورُے. اچھا ات سۭتۍ کینٛہہ پرابلمز ود رِگاڈ ٹو پارکنگ تو پارکنگ فیسلٹیز خٲطرٕ چھا کینٛہہ میجر ڈیولپمنٹ اگر أسۍ وٕچھو یا بوٚڑ بارٕ کیٛاہ پلان چھا منسپلٹی سو دیٹ کہ یُس زن میٹ آوُٹ چھُ پارکنگ یِم زن اِشوٗز چھِ تِم گژھن میٹ آوُٹ. فی الحال ٹیمپرری خاطر 3 جاین ونکن اویلیبل اکھ اولڈ KMD اڈا یتن شپین خاطر گاڑی نیران تتن پارکنگ خاطر اویلیبل تھوٚمُت لُکن خاطر تمہِ مزید گھنٹہ گرس یۄس پارکنگ یل سۄ چھِ تھٲومٕژ لُکن خاطر اویلیبل اور یتن ڈگری کالیج تتن اویلیبل تھٲومٕژ پارکنگ خاطر لُکھ ہیٚیَن یِمن 4 یا 3 جاین فٲیدٕ تُلِتھ ونکن آرام سان. امہِ مزید اکھ بوٚڑ بار پروجیکٹ اکھ تھوٚومُت ملٹی لیول کار پارکنگ خاطر یُس زن ٹاؤن ہالس برونٛٹھ کنی انشاء اللہ مطلب تتی نَیہِ یا کمنگ یُس سیزن یی امہِ خاطرٕ مارچ اپریلس منٛز تتن لگہِ کٲم تہِ سٹارٹ اور تمہِ سۭتۍ گژھِ پوٗرٕ دِقت یۄس کۄلگٲمِس منٛز چھِ سۄ گژھِ پوٗرٕ دوٗر. واریاہ شُکریہ تُہُنٛد اور یِم ٲسۍ عرفان صٲب یِم زن ایگزیکٹو آفیسر منسپلٹی ہٕنٛدۍ چھِ کۄلگامِکۍ اور یِہُنٛد ونُن اوس کہ نہ صرف یِم زن دۄنوے بس سٹینڈ چھِ تِم چھِ اَسہِ فنکشنل بنٲومٕتۍ تِمن منٛز تھاوو أسۍ تمام سہوٗلیت آیتن اتھ سۭتۍ سۭتۍ یِمو کوٚر ذِکر کہ یُس زن پارکنگ فیسلٹیز چھِ تِم تہِ تھاوو آیتن أسۍ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُ منسپلٹی اکھ بوٚڑ بارٕ پلان تاکہ یُس زن لُکن یُس پرابلم چھِ گژھان پارکنگ ہٕنٛز یِم گاڑِ نِجی گاڑِ چھِ پرایویٹ گاڑِ چھِ تِم تہِ کروکھ میٹ آوُٹ سو دیٹ کہ ٹاونس منٛز تہِ گژھِ نہٕ ٹریفک کنجکشن زیادٕ کینٛہہ اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ میلہِ تمام تر سہوٗلیات عام لُکن. ظہوٗر رضوی News 18 کشمیٖر کۄلگوم. ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ چھُس منیٖر حسین ہُرا. آز کرو أسۍ کتھ کھیلو انڈیاہٕچ یِتھ پٲٹھۍ سیاحتی مقام شورہ آفاق سیاحتی مقام گلمرگس مز پٔتمیو 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ لگاتار اوس کھیلو انڈیا یِوان گِنٛدنہٕ تہٕ یُہُس تہِ چھِ خوش قسمتی سۄ میزبٲنی کرِ گلمرگٕے تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُ تیٲری یِوان زورٕ شدومت سان چھِ تیٲری جاری تہٕ فروری رٮ۪تس منٛز یِم کھیلو انڈیاہٕچ یِم گیمہٕ گژھان چھِ تِم یِن گلمرگس منٛز گِنٛدنہٕ یتھ منٛز مُلکٕکیو تمام سٹیٹسو پٮ۪ٹھ یِم ایتھلیٖٹس چھِ تِم کرن تتھ منٛز حصہٕ نِنۍ تِمن مُقابلن منٛز تہٕ ییٚتہِ کرن تِم گلمرگہِ کٮ۪ن یِم انٹرنیشنل سلوپس ییٚتہِ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کرن تِم سِکی ہٕنٛدۍ یِم ونٹر گیمز مُقابلہٕ چھِ تِم گژھن تتہِ مُنعقد. تہٕ اسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تہٕ بیٚیہِ منیجنگ ڈایریکٹر کیبل کار. آز تہِ کٔر امہِ حوالہٕ میٖٹنگ آیہِ ییٚتہِ کرنہٕ تہٕ یِم تیٲری چھِ تِمن ہُنٛد جٲیزٕ آو ہٮ۪نہٕ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرو تیٲری کتس کرو تِہنٛدِ ایکامڈیشن کِتھ پٲٹھۍ کرو تِمن کھِلاڑٮ۪ن خٲطرٕ یا VVIPs آسن VIPs آسن تہٕ أسۍ کرو کتھ غلام جلانی زرگر صٲبس سۭتۍ تُہنٛد News 18 منٛز خیر مقدم. تُہۍ ؤنِو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آز میٖٹنگ کٔرٕو تۄہہِ جٲیزٕ ہیٚتو امہِ میٖٹنگ ہُنٛد تمام مُتعلقہٕ محکمہٕ یِم ٲسۍ تِمن ہٕنٛدۍ افسران ٲسۍ ییٚتہِ اتھ میٖٹنگ منٛز تہٕ کیاہ تیٲری روٗز تِکیازِ وۄنۍ چھِ کم دۄہ اتھ کھیلو انڈیا سۭتۍ تِکیازِ یہِ چھِ خوش قسمتی زِ وٕنکیٚس تہِ آو بیٚیہِ میزبٲنی گلمرگس تہٕ کم تیٲری روز تہٕ کیاہ تیٲری چھِ وُنہِ باقٕے. وٕچھ حظ یِتھ تۄہہِ تہِ ووٚنوُ کہِ أسۍ چھِ خۄش قٕسمت کہِ گُلمرگ کوٚرُکھ اَسہِ سِلیکٹ یِہُس کھیلو انڈیا 3 خٲطرٕ. 2 سیشن چھِ اَسہِ آلریڈی ییٚتہِ گٔمٕتۍ 3یِم سیشن چھُ اَسہِ 10 فیبرؤری پٮ۪ٹھ 14 فیبرؤری اَتہِ گژھن وول. ونٹر چھُ اَسہِ واریاہ چیلینجز اَنان انتظامٲتی اگر لحاظ أسۍ وٕچھو مینیجمنٹ لحاظ وٕچھو ونٹر چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ فُل آف چیلینجز. ٹریفک مینیجمنٹ مین پاور مینیجمنٹ تۄہہِ چھُ پتہ کہِ گُلمرگ چھُ اَمِچ ٹوپوگرافی چھِ ڈِفرنٹ اور کِتھ کٔنۍ چھِ گاڑِ کھالنہٕ رٕژھ گژھِ نہٕ گاڑٮ۪ن گژھٕنۍ کینٛہہ ایتھلیٖٹن گژھِ نہٕ کینٛہہ گژھُن. اَسہِ چھِ پیٚوان میڈِکل انتظامات کرٕنۍ اَسہِ چھِ پیٚوان ٹریفک مینیجمنٹ کرُن اَسہِ چھِ پیٚوان تَتہِ پارکنگ مینیجمنٹ کرُن اَسہِ چھِ پیٚوان ایکامڈیشن مینیجمنٹ کرُن. یہِ سورُے چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ تہِ اکھ چیلینج اکھ چوٗنکہِ اَسہِ چھِ خۄش قٕسمتی کہِ أسۍ کٔرِکھ سِلیکٹ یِمو کھیلو انڈیا خٲطرٕ اِسلیے چھِ اَسہِ اَتھ منٛز پیٚوان واریاہ زیادٕ محنت کَرٕنۍ. انتظامٲتی لحاظ چھِ پیٚوان اَسہِ واریاہ رِوِوٕز کَرٕنۍ واریاہ ایلٲٹ روزُن. أتھۍ سلسلس منٛز کٔر گۄڈنِچ میٖٹنگ اَسہِ کٔمِشنر سیکرٹری یِم اَسہِ یوٗتھ سٔروِس اینڈ سپورٹس چھُ سرمد حفیٖظ صٲب تِمو کٔر سیکریٹریٹس منٛز میٖٹنگ یَتھ منٛز سٲری ہاے لیول آفیسٲرٕز موٗجوٗد ٲسۍ. تَمہِ پتہٕ کٔر DC صاحبہ یُس اَسہِ چھِ سیرِش اصغر جی تِمو کٔر بارہمولاہس منٛز میٖٹنگ تَتھ منٛز تہِ ٲسۍ سٲری سٹیک ہولڈر سٲری ڈپارٹمنٹ یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ موٗجوٗد. تٔتھۍ کنٹیکسس منٛز گٔے کینٛہہ ڈیسِشنز کینٛہہ مِنٹس آف میٖٹنگ گٔے اِشوٗ. آز کٔر اَسہِ ٹنگمرگس منٛز میٖٹنگ أتھۍ حوالہٕ تہٕ اَسہِ نِنۍ سٲری ڈپارٹمنٹٕکۍ یِم زن انچارجز چھِ یِم زن سب ڈِوجن یتھ ٹنگمرگس منٛز یا گلمرگس منٛز یہِ حظ یہِ پوسٹڈ چھِ
تٔتھۍ حوالس منٛز کٔر اَسہِ آز سامنی اَسہِ کہِ پٔتمہِ ٹایمہِ کیٛاہ فٲصلہٕ چھِ گٔمٕتۍ تیٲری کیٛاہ چھِ اَسہِ کۭژاہ تیٲری کٔر وٕنیُک تامَتھ وٕنہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ. اَکھ کوٗشِش چھِ سٲنۍ کہِ بہتریٖن تجرُبہٕ اَکھ گوٚژھ ایتھلیٖٹَن میلُن تَتہِ بہتریٖن تجرُبہٕ اَکھ گوٚژھ یِم زَن اَسہِ ڈیلِگیٹٕس سارے ہِندوستان پٮ۪ٹھ یور واتان اَکھ بہتریٖن تجرُبہٕ گوٚژھ تِمَن میلُن تِمَن گوٚژھ سو دیٹ یُس یہِ پرٛموشَن ٲس گُلمرگٕچ یہِ گٔژھ سٲرسٕے ہِندوستانَس منٛزٕے ییٚتِس نہٕ کینٛہہ اِنٹَرنیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ گٔژھ یہِ گژھٕنۍ. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اکھ کَتھ یِم ایتھلیٖٹٕس چھِ کۭتیاہ تعدادَس منٛز واتان ایتھلیٖٹٕس یور تِہنٛدِ روزنہٕ خٲطرٕ یۄس ایکامڈیشن چھِ تہٕ بیٚیہِ یُس ٹریفِک کنجکشن پَتہٕ روزان چھِ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ کیاہ اقدامات یِن تُلنہٕ تہٕ تاکہِ سُہ یُس تَمہِ ساتہٕ سُہ شورٕ شر وۄتھان چھُ تہٕ سُہ گژھِ کم تَمہِ ساتہٕ. وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ ایکامڈیشنٕچ کَتھ. ایکامڈیشنَس منٛز چھُ اَسہِ پٔتمہِ ٹایمہِ تہِ گورمنٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ ڈیسِجنٕز گٔمٕتۍ. اَسہِ چھُ ہوٹل ایسوسیشن یُس اَسہِ گُلمرگُک چھُ سُہ تہِ چھُ اَسہِ کانفِڈینسَس منٛز نیوٗمُت. یُس زَن اَسہِ ٹنٛگمرگہٕ ایکامڈیشن ایویلیبٕل چھِ جے کے ٹی ڈی سی یِچ یا پرٛایویٹ ایکامڈیشنٕز ایویلیبٕل چھِ اَسہِ چھُ تِمن سۭتۍ اَتھ مُتعلِق کَتھ کٔرمٕژ. یِم تہِ اَسہِ گورمنٹ ہٹٕس چھِ یا گورمنٹ ایکامڈیشنٕز چھِ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ آی اے ایس ایم یِوان اِنڈین اِنسٹِچوٗٹ آف سِکی اینڈ ماوُنٹرِنٛگ چھُ یِوان. اِوٕن آرمی چھُ اَسہِ ہاوُس تِمن ہٕنٛز ایکامڈیشن چھِ. اَسہِ چھِ سارنٕے لیٹٲرٕس لیچھمٕژ کہِ یُس زَن یہِ پروگرام کھیلو اِنڈیا یہِ ہسا چھُ اَسہِ پرسٹیجس پروگرام اکھ. اَسہِ چھِ سارنٕے لیٹٲرٕس لیچھمٕژ کہِ یُس تہِ گورمنٹ ایکامڈیشن چھِ سۄ ہسا تھٲیزیو رِزٲرٕو. بیٚیہِ نسا کٔرزیو نہٕ کوٗشِش یِمن دۄہن بدل کانٛہہ اِوینٹ کرنٕچ کینٛہہ. تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ اکھ گژھِ اَسہِ کنجیشن کم. بیٚیہِ یُس اَسہِ ایکامڈیشن گورمنٹٕچ چھِ یا ہوٹلن ہٕنٛز رِزٲرٕو ایکامڈیشن چھِ سُہ روزِ اَسہِ ایویلیبٕل یہِ حظ یہِ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ کھیلو اِنڈیا خٲطرٕ. ٹریفِک مینیجمنٹ تہِ چھُ اَسہِ چیلینج روزان وَندَس منٛز. بہٕ اوسُس أنٛدرٕ میٖٹِنٛگ منٛز تہِ وَنان کہِ اَسہِ چھُنہٕ وِنٹرَس منٛز وَندَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ گُلمرگٕے یوت مینیج پیٚوان کینٛہہ کَرُن ٹریفِک لِحاظ اَسہِ چھُ پیٚوان ٹنٛگمرگ تہِ مینیج کَرُن کیٛازِکہِ ٹنٛگمرگ چھُ اَسہِ بیس سٹیشن گُلمرگہٕ خٲطرٕ. اَسہِ چھِ پیٚوان ییٚتی گاڑِ کیٛازِکہِ یِم زَن اَسہِ ٹوٗرِسٹ گاڑِ ہٮ۪تھ چھِ یِوان یا بَجہِ گاڑِ چھِنہٕ أسۍ ایلاو کَران کینٛہہ وَندَس منٛز ہیوٚر کھسنہٕ خٲطرٕ یا نارمل گاڑِ یِم زَن چھِ یِوان یِمن نہٕ 4x4 چھِ آسان کینٛہہ یا چینٕز چھِنہٕ آسان کینٛہہ تِمن چھِنہٕ أسۍ ایلاو کَران ہیوٚر کھسُن کینٛہہ. اَسہِ چھُ پیٚوان ییٚتہِ تہِ بَڑٕ ٹریفِک مینیجمنٹ چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ چیلینج. پارکِنٛگ مینیجمنٹ چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ چیلینج. اَتہِ تہِ نی اَسہِ سام تمامن ڈِپاٹمنٹن سۭتۍ. اَسہِ کوٚر میونسپل کمیٹی یُس ٹنٛگمرگ چھِ یا جی ڈی اے یُک لینڈ چھُ اَسہِ واریاہن جاین یا ییٚتٮ۪تھ مےٚ دِژ یِمن ڈایریکشن کہِ 2-2:30 بجے ہسا گٔژھِو تُہۍ سٲنۍ ٹیٖم جی ڈی اے یِچ ٹیٖم ایلانگ وِد میونسپلٹی ٹیٖم بیٚیہِ آسان رِپرٛزنٹیٹِوٕز آف ایڈمنسٹریشن تِم دِن سٲرسٕے ٹنٛگمرگس نظر کَتٮ۪تھ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ یُس اَسہِ پارکِنٛگ ایریاز چھِ ایویلیبٕل کَتٮ۪تھ ہٮ۪کوکھ أسۍ بیٚیہِ کریٹ کٔرِتھ. بیٚیہِ یِم زَن اَسہِ لینز چھِ اَتہِ تِمن منٛز اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ ۂڈٕل چھُ یِوان کُنہِ جایہِ چھُ شیٖن یا یہِ چھُ أسۍ کَرو کوٗشِش سُہ ایڈوانسَس منٛز صاف کَرنَس. أسۍ چھِ تیار اَمہِ خٲطرٕ تہٕ سٲنۍ آفِسٲرٕس ٲسۍ ریڈی اَمہِ خٲطرٕ. ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٕ یِم ٲسۍ چیٖف ایگزیکٹو آفیسر گُلمرگ ڈیولپمنٹ یِمو صاف طور پر ووٚن تہٕ أسۍ چھِ تیار گُلمرگ یُس کھیلو اِنڈیا یۄس میزبٲنی وٕنکیٚس ییٚتہِ گژھِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تیار. تَمہِ خٲطرٕ چھِ تمام یِم تہِ تیٲری چھِ تِم چھِ وٕنکیٚس گژھان تہٕ فروری کِس رٮ۪تس منٛز یِتھ پٲٹھۍ زن مےٚ گۄڈے ووٚن زِ کھیلو اِنڈیہِچ گیم گژھن ییٚتہِ سٹاٹ تہٕ أسۍ تہِ کرو اُمید زِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھن یِم کھیلو اِنڈیہِچ گیم یَتھ گُلمرگس منٛز یۄس گُلمرگٕچ شان چھُ سۄ روزِ برقرار تہٕ تَتھ منٛز گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بڑوتری. دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس نہٕ اِجازت. آداب.